جی حمزہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک حمزہ اصلی کہلاتا ہے یعنی کہ وہ ایکچولی حمزہ ہے, اور ایک حمزہ وصلی کہلاتا ہے. وصل کے اندر روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو سواد واو صاد اور لام. وصل وصل کے میننگز کیا ہیں؟ وصل کے مینی جوڑنا ہے. بالکل, وصل کا مطلب ہوتا ہے ٹو کنیکٹ سم تھنگ, کسی چیز کو ملانا یا جوڑنا. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کے نام سے پتا چل رہا ہے کہ یہ ملانے کے کام آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ حمزہ ہے جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب حمزہ وصلی کس کو کہتے ہیں کہ بہت ساری دفعہ آپ یہ دیکھو گے کہ قرآن مجید کے اندر ایسے الفاظ ہوں گے, انشاءاللہ آگے بھی ہم جائیں گے تو آپ بہت سارے نئے ورڈز ایسے دیکھو گے جو کہ ساکن سے شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جن کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ قرآن میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جن کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کو جب ہم نے پڑھنا ہوگا, ٹھیک ہے, جس طرح ایک ورڈ ہے جس کے شروع میں سینتے ساکن سینتے لگا ہوتا ہے, یعنی کہ یہ ایک پورا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, جو اس سے شروع ہوتا ہے. اب اس سے جب وہ لفظ شروع ہوگا تو میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ اسی طرح ایک لفظ ہے جو نون ساکن سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ایک وہ لفظ ہے, کچھ ایسے لفظ ہیں جو فا ساکن سے شروع ہوتا ہے. ایسے قرآن کے اندر موجود ہیں بہت سارے الفاظ. اب جب میں نے ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے, اب کرتے کیا ہے کہ اس سے جو پیچھے والا ورڈ ہے اس سے ہم ملا کے پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثلا لامز لی ایک ورڈ ہے اور آگے لفظ ہے اللہ. اب میں کیا کروں گی کہ جب میں اس کو ملا کے پڑھوں گی تو یہ اس طرح سے ہے, تو میں کیا کروں گی, لی سے ملا کے اس کو پڑھ لوں گی اور میں اس کو کیا پڑھ لوں گی, للہ. الحمدو کے بعد کیا آیا ہوا ہے, للہ. للہ. ٹھیک ہے, اب میں نے اس کو اس سے ملا کے پڑھ لیا. اسی طرح من الشیطان الرجیم, الرحمن اور الرحیم جو ہے, رحمان اور آگے لام ساکن سے یہ شروع ہو رہا ہے, رحیم. ٹھیک ہے, اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ اب میں کیا کر رہی ہوں, نون کی زیر کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھ رہی ہوں, رحمان الرحیم, ایسے پڑھتی ہوں نا. پیچھے والے لفظ سے میں نے ملا کے اس کو پڑھ دیا. لیکن اگر میرا جملہ شروع ہی اس لفظ سے ہو رہا ہے, مثلا میرے پاس لفظ ہے لام ساکن اور حمدو للہ رب العالمین, اب میں اس کو کیسے پڑھوں گی؟ اب میں اس کو پڑھ سکتی ہوں؟ مشکل ہوگی اس کو. مشکل کیا ہوگی, ناممکن ہے. میں ساکن کو تو پڑھ ہی نہیں سکتی. تو ایسے تمام الفاظ قرآن مجید کے اندر جو موجود ہیں جو ساکن سے شروع ہوتے ہیں, تو اب سمجھ لو کہ یہ لنگڑے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, ان کی ایک ٹانگ خراب ہے, اب یہ کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی ایک ٹانگ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے. تو اب جس کی ایک ٹانگ یا وقتی طور پہ پاؤں فریکچر ہو جائے یا ٹانگ فریکچر ہو جائے, اب وہ کیسے چلتا ہے؟ اگر اس کو چلنا پڑے تو وہ کیسے چلتا ہے؟
स्टिक पकड़ बैसाखी वो उसको एक stick ले लेते बैसाखी हैं। दे दी जाती है, स्टिक दे दी जाती है। बैसाखी से तो समझ लो सहारा ये है। हमजा जो है ये एक स्टिक या बैसाखी है, ठीक है, जो हर उस लफ्ज के को पकड़ा दी जाती है जो कि साकिन से शुरू होता है। अगर तो इससे पीछे कोई वर्ड है तो ये खामोशी से वक्त उसकी जेब में, या समझ लो हम एक और आसान तरह से बात करते हैं कि एक पुलिस वाला है, आपने देखा उसकी जेब में एक गन होती है या एक डंडा होता है, क्या वो हर वक्त हाथ में पकड़ के फिरता है या वो बंदूक को ऐसे लहराता फिर रहा होता है? इमरजेंसी के लिए है ना उसके पास, कि अगर किसी ने हमला कर दिया या उसने कोई वाकया या कोई चोर देखा तो वो जेब से निकाल के उसको इस्तेमाल करेगा। हर वक्त तो नहीं वो हाथ में लेके फिरता पिस्टल को या उस डंडे को, लेकिन उसकी एक जेब में डंडा और एक जेब में पिस्टल हर वक्त मौजूद होती है। तो ये वो वाला डंडा है जो साकिन से शुरू होने वाले हर लफ्ज के हाथ में होता है, ठीक है। अगर तो उसके पीछे एक वर्ड मौजूद है तो वो स्टिक उसकी जेब में रहेगी, ठीक है, वो उसको इस्तेमाल नहीं करेगा और पीछे वाले लफ्ज की मदद से पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर उसके पीछे कोई लफ्ज ही नहीं है और वो अकेला है, अब उसको पढ़ा नहीं जा सकता, तो फौरी तौर पे जेब से उस डंडे को निकालेगा और इस्तेमाल कर लेगा। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? जी मैम। जी बस बेहतरीन हो गया ये तो मैम। इस हमजा को हमजा अब वसली कहते हैं, ठीक है, सही ये जो जरूरतन मैम। हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं। तो अब इस हमजा का ताल्लुक उस वर्ड के साथ तो नहीं है ना, उस वर्ड का हिस्सा तो नहीं है ना वो। तो जो लाम मारिफा बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जो हम कहते हैं ना हमजा लाम अल लगता है, मैं क्यों उसको हमजा कहती हूँ? क्यों? क्योंकि ये हमजातुल वसल है, इसको हम हमजा कह रहे हैं ना, अलिफ तो नहीं कह रहे। हमजा की कैटेगरी में है ना हमजातुल वसल, यानी कि वसल मिलाने वाला हमजा। तो ये वो हमजा है जो तो खामोश ये खड़ा रहता है, सिर्फ जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो निकालूंगी। अब ये हमजा जो है दो दो तरह के हैं। हमजातुल वसल की मजीद आगे दो कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक हमजा सिर्फ लाम मारिफा वाले के साथ लगता है, उस लाम के साथ जो कॉमन नाउन को प्रॉपर बनाता है। तो आज ये बात समझ आई कि कॉमन नाउन को प्रॉपर सिर्फ लाम बनाता है, हमजा का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात समझ आई आपको? सिर्फ लाम साकिन है जो नकीरा को मारिफा बना रहा है। और ओके ये हमजा हमने सिर्फ एज अ स्टिक इसको पकड़ाया हुआ है, इससे पहले रखा हुआ है, इसकी जेब में है। अब इस लाम मारिफा वाले लाम के ऊपर जब भी हमें कोई हरकत देनी है तो सिर्फ जबर आती है, ना जेर आ सकती है ना पेश आ सकती है। अल-हम्दू, अर-रहमान, अर-रहीम, अल-करीम, हमजा लग रही है ना। कभी आपने पढ़ा है उल हमदू या इल हमदू? तो लाम मारिफा के हमजा वसली पे सिर्फ जबर आती है, कुछ और नहीं आ सकता। और जो बाकी किसी भी साकिन, यानी कि सीन ते साकिन है हमारे पास, यानी कि सीन साकिन और आगे त, ये एक लफ्ज है मुकम्मल। इसी तरह फा साकिन भी आपको मिलेगा, इसी तरह आपको नून साकिन से शुरू होने वाले वर्ड्स भी मिलेंगे। बाकी जितने भी ये साकिन वर्ड्स हैं उनके साथ जो हमजा वसली आती है उस पे कभी आ, जबर नहीं आ सकती, ठीक है। इसके ऊपर हमेशा जेर या पेश आती है, या पेश होगी और या जेर होगी, इस पे जबर कभी नहीं आ सकती। लाम मारिफा वाले हमजा वसली पे सिर्फ जबर आती है, जेर और पेश नहीं आ सकती। और बाकी तमाम हमजा वसली जो हैं उनके ऊपर या पेश आएगी या जेर आएगी। और रूल क्या है, कैसे हम चूज करेंगे?
हम थर्ड वर्ड इस हमजा को गिनते हुए थर्ड वर्ड को लेटर को देखेंगे। मसलन यहाँ थर्ड लेटर ते है, अगर ते पे जबर है तो हम जेर सेलेक्ट कर लेंगे, अगर ते पे जेर है तो भी हम जेर सेलेक्ट करेंगे। दोनों सूरतों में हमजा पे जेर आएगी। ठीक है, मैंने आपको कहा इस पे कभी भी जबर नहीं आ सकती। थर्ड लेटर को हमने देखना है, मसलन ता है, अगर इस ता है तो भी हमने जेर देनी है, इस ती है तो भी हमने जेर देनी है। ठीक है, और अगर हमजा किसी वजह से ते के ऊपर पेश है तो फिर हम हमजा को भी पेश देंगे, उस तू पढ़ेंगे इसको। समझ आई आप लोगों को बात? इस पे कभी जबर नहीं आ सकती। अगर जी थर्ड मैम। लेटर पे जबर है या जेर है, दोनों सूरतों में हम जेर सेलेक्ट करेंगे, और अगर थर्ड लेटर पे पेश है तो फिर हम इसको पेश दे देंगे। अल वाली हमजा पे कभी जेर और पेश नहीं आ सकती, हमेशा जबर आती है, और बाकी तमाम हमजा वसली की जो टाइप्स हैं उन पे जबर नहीं आ सकती, सिर्फ जेर और पेश आती है। जिसने सवाल किया था वो क्लियर है आप इस बारे में? जी मिस, बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने बस इसका चार्ट पढ़ लिया था, तो मैंने इसको सिर्फ रट लिया था कि अलिफ लाम अल जो है वो उस पे जबर होगी, पेश वाले तीसरे उर्फ पे पेश, और जबर जेर वालों पे जेर रहेगी। लेकिन एक्चुअल में अब ये बात समझ में आई, और फिर ठीक है, प्रॉपर और कॉमन नाउन वाला भी बड़ा अच्छा हो गया। बिल्कुल। और ये सिर्फ हमजा वसली के रूल्स हैं। हमजा असली उसको कहते हैं जो एक्चुअली हमजा लफ्ज का हिस्सा होता है। ठीक है, मसलन एक लफ्ज है अमन, जिससे ईमान भी बनता है, उसका रूट वर्ड क्या है? हमजा। अलिफ मीम नून। हम अलिफ नहीं है ना बेटा, वही हमजा मैं बात मीम कर रही नून। हूँ। हमजा अमन, हमजा मीम नून। हमजा हाँ मीम जी, हमजा नून। मीम मैम नून। जरा एक बात है मैम प्लीज। जी बेटा। मैम हम आपका नंबर बहुत ट्राई करके देखे मैम, लग रहा नहीं था। ये क्लास का नंबर, ये क्लास का ये कनेक्शन नहीं हुआ। सेपरेट जो बोले आप वो। आप फिर बोलो, मुझे बेटा समझ नहीं आई बात की। आप बोले थे ना कुछ भी क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप मेरे नंबर पे सेपरेट ऐड करके व्हाट्सएप बात नंबर करिए मैम बोले। कह रही अच्छा, व्हाट्सएप नंबर तो बेटा वो तो मुझे सारे ही करते रहे हैं, आपका क्यों नहीं मिला? पता नहीं मैम, आप जो आप नंबर बोले साजदा उसी पे हम इंडिया ट्राई से हो कर। ना? जी मैम। आपने फिर कोड यूज नहीं किया होगा, आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कर रहे होगे। या मैम ऐसा ही हुआ शायद। जी, क्योंकि आपको कोड यूज करना है ना। आप जो हमारी क्लास का ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, जी उधर मैम। जाके उस नंबर के ऊपर उधर से मेरे नंबर को लिंक करो, क्योंकि उसके अंदर तो मेरे कोड के साथ मौजूद है ना। ठीक है मैम, आपने जज़ाकल्लाह मेरा खैर। शायद डायरेक्ट सिर्फ मेरा 0300 का नंबर नोट करके ना आप उस पर ट्राई करते रहे हो। जी मैम। इंडिया से पाकिस्तान लिंक करने के लिए आपको कोड के साथ बात करनी है ना। ठीक है मैम, जज़ाकल्लाह। हाँ, आप ग्रुप में जाओ, ग्रुप में हम आप ऊपर जाओगे, लिस्ट में आपको पता है सबके सब मेंबर्स के नंबर मौजूद है ना। जी मैम। तो उधर से मेरा आप नंबर लो, उधर से आप एंट्री मारो। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। दुआओं की गुजारिश। ठीक हो गया। तो 0092 मिलाएंगे तो फिर मिलेगा ना। जी जी, अमन जो है, अब आपने देखा ये हमजा मादे का हिस्सा है, रूट वर्ड का हिस्सा है। अब ये इस हमजा को हमजा असली कहेंगे। ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये लफ्ज का हमजा है, असली हमजा है, ये वसली हमजा नहीं है, मिलाने के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, बल्कि एक्चुअली ये है ही हमजा। ठीक है, तो जो लफ्ज के हमजे होते हैं उसको हमजा असली कहते हैं, और जो आप सिर्फ कनेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हो उसको हमजा वसली कहते हैं। क्लियर हो गई सिस्टर बात? नादिया, इसमें एक क्वेश्चन है कि जैसे चंद एक वर्ड है जिनके चाहे थर्ड लेटर पे पेश हो फिर भी जेर लगती है शुरू में,
ان کا کیا گرامر سے تعلق ہے؟ نہیں نہیں جیسے ایسا ممکن اسمو نہیں ہے, ایسا زبیریہ بالکل ممکن نہیں ہے. آپ وہ ورڈز مجھے اسمو دو گے تو میں آپ کو بتا پاؤں گی, ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں جیسے اسمو ہو ہے تو اس میں تھرڈ لیٹر پہ پیش آ رہی ہے, تو لیکن ہم زیر سے اس کو پڑھیں گے تو وہ وزن. اسم جو ہے وہ وصلی اسم تو نہیں ہے. اچھا, یعنی وہ اس کا ایکچوئل ہوگا حمزہ, وہ اس لیے. جی وہ مادہ بھی نہیں ہے, لیکن وہ ایک چینج کر کے لائے ہوئے ہیں, وہ وصلی نہیں ہے. یہ وہ حمزہ نہیں ہے جو ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا, مس میں جس چارٹ کی بات کر رہی ہوں نا, اس میں نے یہی چیز لکھی تھی کہ 8 ایکسیپشنز ہیں جہاں خلاف قاعدہ تیسرے حرف پر پیش کے باوجود حمزہ کی نیچے زیر آئے گی. بالکل ٹھیک ہو گیا, میرے ذہن سے نکل گیا, کیونکہ اس کا روٹ ورڈ تو سمو ہے نا اسم کا. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ بیٹا, میرے اس وقت بالکل ذہن سے نکلا ہوئی تھی بات. بس ان کو یوں کہے کہ انہیں یاد کر لیں, ایسے ہی ہیں بس ایکسیپشنز ہی. ٹھیک ہو گیا, السلام انشاءاللہ علیکم وہ ہم ورحمۃ اللہ اگلی دفعہ وبرکاتہ. اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. میم یہ کس چارٹ کی بات ہو رہی ہے؟ لیسن وہ نمبر بیٹا 1 میں میں نے میری نوٹس ایکسیڈنٹلی میں تو وہ ایسا کسی کوئی اور چارٹ کلاس نہیں ہے. گروپ میں نے سینڈ کرنا تھا, تو وہ اس کلاس میں سینڈ ہو گیا تھا, وہ میں نے ایکچولی اس کلاس کے لیے تھا نہیں, لیکن اچھا وہ وہی بات, ایکسکیوز می میم, میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گی جی کہ جی یہی مجھے کنفیوژن ہو رہا تھا کیونکہ ہم نے یہ کیا نہیں ٹاپک نا, جی تو جی اس ہاں اس لیے جو ہے میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ تو ہم نے کیا نہیں ہے, اور وہ لیکن اب چار آپ نے وہ میں بتایا. کسی اور گروپ میں سینڈ کرنا تھا, وہ ہاں بائی جی. مسٹیک سینڈ ہو گیا, تو پھر وہ کافیوں نے اس کو سیو کر لیا, کیونکہ وہ اچھا مجھے میم آپ پتہ پھر نہیں چلا کریں تو گے, میں ریموو بھی نہیں کر سکی اسے. بس میم تھوڑا آپ سا پھر یہ دوبارہ ریکویسٹ شیئر ہے کر دیں. کہ نہیں, ریکویسٹ ایک یہ ہے کہ جو چیز ہماری نہیں ہوئی ہو نا, تو پلیز کوئی بیچ میں نہ پوچھے. اس کو کنفرم کرنے کے میم یہ آپ نے